Membekerin gavanyine nyapma ningine belorin tolbe dahata betilin alale mbali jekan mbali muikan wodongo tolbe dahata le membekerin alingantilin yulula Nyuna damunela kambe dahan membekerin gavanyine nyama mbaliko ningine belori jalibana doya nyama dahata betilin alale mbali jekan mbali muikan wodongo ndolbe dahata le Membekerin alingantilin yulula nyuna damunela kambe dahandi yo mbalikoma jalibana doya nyawanya mbaliko du soleil vert. Badingolo ni amoy French touch wala famu français lo tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin kontena bale bije mi alon ko fengo sifa bele bije e fengo mi alon ko boko television lo frijolo la rangolo ani la matlalo kata fo capetolo ani fole so lo bicycle kendolo sofa lo alla nyin silam balu mi alon ko sela no kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je mi alon ko ni je doron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal mi alon ko ni sorondore ka kumale kim wala mu floss dust e ka ofana sotale le kabirin palantero lo fo bundalu bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolte photocopy masingolo kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolu min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal be anin container lo wala nga fero ke ngambori ni katanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 3152384 7461330 9212207 Baratol min yalon kalbe tubabudu ali commande plus 33659433820 plus 33669352670 wala French touch e manna da wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko bukono fengol lombang fo workshop o lombang asa be dile ya sambale nan Gambia andu mi yela ko dia ni afudan di Gambia wato minne e ka sambale fo ita mari fangola bundato andi manna da wala de e ka motol fanan soto le motol min yalon ko moto kendo le ka minulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda ani nyim moto kota ngol min yalon ko wolle be jamano kan wala bati ngolu French touch wala nata kan dahandi Je n'en peux plus de t'attendre. Je voudrais du soleil vert. Badingolo ni amoy French touch wala famu français lo tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin kontena bale bije mi alon ko fengo sifa bele bije e fengo mi alon ko boko television lo frijolo la rangolo ani la matlalo kata fo capetolo ani fole so lo bicycle kendolo sofa lo alla nyin silam balu mi alon ko sela no kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je mi alon ko ni je doron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal mi alon ko ni sorondore ka kumale kim wala mu floss dust e ka ofana sotale le kabirin palantero lo fo bundalu bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolte photocopy masingolo kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolu min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal be anin container lo wala nga fero ke ngambori ni katanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 3152384 7461330 9212207 Baratol min yalon kalbe tubabudu ali commande plus 33659433820 plus 33669352670 wala French touch e manna da wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko bukono fengol lombang fo workshop o lombang asa be dile ya sambale nan Gambia andu mi yela ko dia ni afudan di Gambia wato
wato minne e ka sambale foyta mari fangola bundato andi manada wala de e ka motol fanan sotole motol min yalon ko moto kendo le ka minulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda ani nyim moto kota ngol min yalon ko wolle be jamanu ka wala begerin ga fanyine nyama ningine belorin dole mbadi ngolu mbadi lamoy lalu anin mbadi jiber lalu mobe dawoda kabirin Gambia lembang fo Gambia e bantala ngal mumela be kontongal tola anali jamundan senungolu misilmeya kontondirola nemo anin kiso bali kontondiro ko la mbadi ngolu nsalu bismillah bi fanan alfansum programme to mimbe kering nka fo wala nyama nga dati wala nyama mba foka wala fanan nyama andum fanan Allah subhanahu wa ta'ala la man sabaya to dron mbe continuing ka banke wala nyama bar badi ngolu wato detata aketa programme te mi yalon ko jama ba batukan andun jama nata jikila te soto tumala min na kunum man nano programme o nyin kono bar bi alhamdulillahi rabbil alamin mbe technician o lu tentula fanfan mbe timo be tentula bar wato sedeta nyaawo nyambe la fila kanyinya wala datini mansatallal tola bismillahir rahmanir rahim katu ko atelo mu kum faya kuno timi yentolu dada bari a telefona e dafengo be dada bari wodda roto ay kule kentoli amam minke dafengo doli nyene asabun kanyanta ko to tek ko tije baring man satalla ay ke kalifoluti anata Muhammad bondin kono aya ke ku beti ka fisiyande dafengo beti wallan tolo hadama dingol de min nyanta ma watolu bela wole mo ka o manso tentu ka jayi anin ka warandi tenturo anin jayro anin warandiro mi yalon ko amandandula soto badi ngolun se duwana sabante furelie fo Allah subhanahu wa ta'ala se la jango sone aka folo na kunti ba famala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimba yalo anala saibolo anin muslime sabante fure to malu be alaw mari Allah subhanahu wa ta'ala e nemo anin kiso ke dundi jannatul firdaus ni wobota je baadi ngolu kaman satalla dane bi fanande nyinya wala to fase ntanka ne wala masibo la barase manta ben ne wala kairola kamurun ka kando nyina bulu kum fa yakunu atelo man soti mi yalon ko aka ala jongol kerkere tombon jongol ko na pareta jongol min kandala andum man satalla dum baadi ngolu na yala jongol min kanda setano marufo min kata iblisate abuke filindino ni iblisa me filinde fenta kerin setano lakarola mi yalon ko ase filindino butum badi ngolu mbese den ambulo day wo man satalla ka dani fo nyinya wala to na datina tele toba senola fonsa kumfano nin alhamdulillahi rabbil alamin mbadi gambian kolo nyine mo farda quality programme ko na detata nyawonya tumala min ngala hako dani bi fanan tardeta minute lulu nyam yo bari alnalte kanunte don pamodu boja ntele be siri ngade mimbe kerin television oto alhawa kono bari fanan mbali su radio to 99.9 brikama sate kono bidu mini alon ko wolle bulobe nyim programme koto wolle mu bulli sopti anin French touch bulli sop mobile o asifa o sifa nala accessories kata fo sola jora wonni kukota woni ke bede sotali ifele nyabe tilinde Brikam police station ola the main police station yo French touch dum atol mini alon ko albe o berberora kabrin France lom Belgium kata wodi ma famon bela nyin imu mon lete mini alon ko ka container sambanan Gambia janka bonam France andung ila container do fele Zambia be futala banko kan andi ka Kenya min nin don futata dron akatara wondon be wulika walla tol min yalon ka albe France albe Belgium albe o berberolla
Luxembourg ñolu al ferore ke ali French touch ali contact mbadi Gambiankolo bidum bilom di super story ti part 2 nala hakilo bakam nga lungo lolale abaita nata nga lola koten abaita wala mu kununti kunun na bayo ketan ni kuyati bayin bamba mas be paredin te be paredin bari jorangol man pare bidun ala man sabayato jorangol pareta pamodu pareta bamba mas pareta jibe lalu pareta lamoy lalu pareta mobe pareta man sakunda pareta be lamoy rola bayri wolunga bamba mas mane nelenka kana B52 fay wote kunna nyin studio kono bari bi nali studio je nyame nga falen mune kama punna o B52 fay ase sound telo kungola ay dami ay dami suman ay tawot so wala bamba Serigne Mass hello bamba malum foy be moy lale this time around bamba okay hello Papa Amadou bamba Serigne Mass hello Papa Amadou bamba kam moy le bam anke moy le yo follow bamba mbela filale tumala men ne fele futata programme kono be man so tentula en sebula enen jama mole nyo kontom misil me ya konton dirola bismillah bamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له سديدا اللهم إني أسألك العافية اللهم إني أسألك العافية Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Assalamu alaikum Gambian olu. Ngalbe konton al tolnal konton la. Kabo banko nyaton kola. Natala mo president noti. Kana fo banko dilla bawla me wuluta bi ni watola. Ngabe konton assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bamba kontondiro betiata kontondiro nyinyata butumbadi ngulu nyinne mo bamba Serigne Mass ti na la hakilo ba kan jannim babula lay na ko te wala jinti ko bamba Mass mo Gambia dingolati mi yalon ko amu protocol ti Gambian embassy min be London Angleterre yo wati sotota tubiri balle lata bamba Mass kan kabo audito la report to katandi ko bamba Mass ye kulle ke kul min yalon ko enen sarto manta edunta enen jenkole mulunta wolom nyende ko ay ala bunjo ya foko aka minjo nu anata lafar kala mi yalon ko ane luwa manta wonin kukota ngodu foy asabu ko julo min bala abita fo pauno wili muang ni o falen Gambia ko dola abita kanya na million killing dalasi wuli kemefula dala soto so kuma jamal le fota bamba Mass meta sirine ako aka clearance le batuno bayra ne fintita video to be ngaje aya foko ka kuno min nada do mo wonte man sadi bawonti so wokamala bamba Mass ye sarto di ka be fintidale yo lundo fanan be mimbe kering wolum ramu lopinata anin Mariama Fatajo be diamola bamba Mass nata dum programme kono ka tandina ko amam pare folo bari ay lahido minta mode baadi mon wallahi do fele bamba ba temande ka walla bibbe programme la la nyami worom nyenti ko laftale bamba Mass ye kumo seniyande bi kumo be seniya so wokamala nga programme dati say ne betalla janne fo talantang ban nim programme to ta minute mo wandoro bamba danta dawoda mba stop lale nga telephone line on yele walla say be min fo de bamba mol mete to ko yala ifango meta fola ko ibinale kaneto seniyande andon palaso to ise to seniyande no damin Gambia be ya moy tubabu du be ya moy dunia be ya moy wala mo mimbe kerindi
andun inata wole to bi walla bamba ntebe dami ntebe na microphone o falale ngibula ida maye la ko be sata kabiri wato mi yalon ko ye kumandi ka do ko di la foytele ya nyine foytole ya dila kabiri wato min na nyin do ko soto bata ko min ketaje anin dia ko min ketaje bari mu moti mi yalon ko e kacha dayele min na waya tandile ko ite kelan na kar moti a keta nyamin iba fola wala nyama walla bamba silo felen ba fole ko bismillah programme o nyento fo janne ba fola montaro wate kede ngela moy baraka bake amodo comme nga Allah subhanahu wa ta'ala tento jalla wa ala nga sunkaro sun alama alaya mutanye nga mobe konton sunkar sal dimala pamodo comme nga foy nyamen doron wato na kaja labawon kajata men na wala mo e tumirol menu lankan ko bunjo kafu men tara kanyan 2,200 pounds nga deposito fanan kani men tara 800 pounds nga sobleting ke Mariama Fatajoye nga sobleting ke Diana nga bon komen na bunjo ko to ngaw fanan ken komen tara kanyan pound will tan woro komen sabatan sabani lulu wala wati tabila nga wala kaja fo programme bari yende la ke samba social media le la moy fanangan kuma kan fo bari man sakunda man na o sembo dindela pour nga jabiro ke yo silan lafta me tan de la mo la wala mo yende ta do ko la August karo til mo wannen saba 2017 na do ko dati mbakaro til tang 2017 karo til tang fula 2018 ye cheko din na mentara kanya $1,054 54 pounds e ko mun installation grand lati ndela do ko akatani loi men na wala mo foreign service regulation for regulation wala mo banda foreign office ni banda bankolu tamandiri nya luwala ndela do ko katani wol wala andon wol wambe wala koto nyewo dula jube albunda kononto itandu tamanya na bungo nyene lam faye fan bungo man sa kundale nyanta bungo nyene la nye menu benum do ko radio wala nyanta bungo nyene la nteye bari pamodo kabo August karotil mu wannen saba kata fo me karotil mu wannen saba 2018 August karotil mu wannen saba 2017 kata me karotil mu wannen saba 2018 kari konondo ndema mbongo sotono imam bunyeni nye imam mako bunyeni na yo ando niaju bentela accommodation jama na traba nyama même Gambia la defense minister de bi Sheikh Omar Faye madonga wota as example aya hako to nyede because ma la fika take example lot ate biriya appoint Saudi Arabia atata je ya samba hotelo to hotelo me ya lonka be jeddale ando way man sakunda cost ko do men na siata thousands of dollars atarso hotelo to fo jande man tabe bu soto lay nde yendata as a protocol and welfare officer kare konondo mbetama kan Birmingham ni London tema mambu soto no kallantero lelia wato dobe ning atra misal fe nte yende fanan samba hotel to no hanna atra hotel men da sone ata hotel beti man sakunda be men te panslan kunna o kare konondo kono abita kanyen na 16,650 pounds 16,650 pounds wobe kanya na $1,380,000 ile fe 19 months or kon woda madam Malaysia e kante tumi menna pamodu nyimban ko kanja UK nyimban ko kanja ngamen fo mlafta pour ka senende moliye ntela do ko kono nga femo fenkeje yen kalende menna nana te wo satala moye katun tenga kullo lonne tenga ke wulo lonne bari mew men surtout ta nyen do ko la karola yen tumi nyi men namba mo be senende la pamodu 28 internal audit me yo audit science thing inata
Gambian embassy le auditing ke kol men ni jahale je ye fo biri tata banjunu je la report kina embassy iko staffol be response ki nga response ke nga kiye ambassador nata foko bayre nyim every time ni audit report ke e kanyim bon la kumo fole woto bamba nyanta bola wo bungo tole nga bundo nyinae ndabo do bungo kono Gambian embassy bungo nyine nya bi mbe bungo men kono teng Gambia embassy le kajo ito le anyini nye ya nyini nyame malong tenancy agreement for maje yo anun comme last week ol wati tambila nga kolbe explain le ito le kuma on men fo bari mbado nga na nyi audit keta nyaadi le pa mo du nyi audit fo mo be abele filter because audit nyi amanta nen silola kato yente kumandi ko nga ndan ko embassy wotu man tebe li fol by right amanya na kela o nyama fa tebe li fola ko nga ndan ko embassy natan danko birin natan danko mfutata deputy ambassador office o kono ngara mu lopitaraje ngamari ama fata jotaraje mfutata nga bunda kon be dun nay ko nya hani lo banta folo ko di ko ha andum fawbe do ko law di ko bungo kono ko ngalo banta lota banda ni wol kacha tay men kacha malo e ma foñ andum by right ning atra audito ni natra motilinde ngolam anyanta amanyan nante interview la wara amanyan nante audit la bantan ko lu menu mantara do ko la embassy wala nyaala bari biri yende ko mandi ko ngadun nan dunta ako nga sin sita ayen audit wala nyaala le ibe siring na yen nyin ka men ni nga jabi musundu nyin si wuli ramu lopi asu wuli ayen neng denga fen yow fen kat nga folo bo ngate fo ka nyapa kan ka kam nit ko fay mbude ate to nyim fo le ka kam nit anata fo nyako ke sai sita e sela bank statement ol samana na bank statement ol samana bare bank jang ete pa ga tele no yalo ni bank request e ka fo en ko abe 4 working days talale yanni be la bank statement no soto brenda la bank ngi nyin kan na bank statement de ko nyako abe 4 working days talale nata nga fo e ko nyako okay so 4 working after 4 to 5 working days na statement o nyin nata nga samba emba deputy ambassador ko nyako audito nyi wasay ta Gambia ya family akonye ko bari be audit report nyin kilana ni akina den ni be la response kila isi woki ko bismillah Pamodu manna na fem moy fo eco audit report nyin findita pan pamo pandere mbayla website le freedom ya kumo be fo hani bi ima audit report dinte bambala hani bi nka india mo men keten ima audit report dinte bambala ando audit report nyi men sa feje wala mo nyindi ko management tebe do ko la embassy men do wala jabiro kel akamta audit report data embassy le e jabiro ke ya ki banjum nte men be do ko le ko ton ma baka mambo fo fen kala andu ye même fo audit report ni do fo en jele la en new ku ya en bala fa e ko ba mo ma c'est british man sakunda fond fraud le council tax bla 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 a audio le bembul nga je report ko bari council tax ni tata nyame nte momo be do ko ya momo be do ko la embassy bu ka council tax jo andu man sakunda Angleterre jam man sakunda fo buka e buka personal individual kanen council tax le ka bungole council e ka bungole tax mina na wol be to lembe jebe senendi la o bon la ko fa mo fa be ko nga fale ne ko mba be le senendi la bari ala ko ndema fo de al teaf ako jeza sayhatun musliha ndema wallahi billahi tallahi in kam men fo nin atarambe fani yalla alma man satallahi halaki bari men fane kawla na ni fano ni se kale alquran wala nga beto arabul ala ya be kitin kadunte ngado ko ke ngani yolla ngado ko ke nyim banko e ko ngani yolla man fenjube je ko ka fa ko be janale warambe janale Gambia la tanyato wallahi billahi tallahi ni ngani yolla dunta embassy nyinto ni ngani yolla fetita nana man hakili fula soto biring lume yen appointing dunta embassy office kono nana man hakili fula soto bari ndangalo ne jawya ben kanne bari jawya wote bayino la hada madin tetar no la dunya ko ne ya fonte jaw soto hani nte bu ko wo cross fan ndunta mam mo jawya nte dunta mo jawya la mantra bulare mono par pa mo bo janga nyim moy dunya be tere mo be bakelim fakele Gambia be ni te diam
clear do alon ko diamuta bile because mo bele mo terti ya fonye ko na present permanent secretary Suleiman Omar Njai ako foreign office be faring kawlela they have to clean it up munon kawti foreign office Gambia foreign office meno bota bolonkono dinul kaw bolonkono ko le be faring foreign office nyanta senendi la bamba massa iko ko bamba massa in particular yaya jamme ba marlo la wato men na ayente fama to tinyale te dina dila mom be mo ram dima ñaan mbe ba ma bu salale fa ko minu makandani Pamor Boja nte to ñale mo Suleiman former foreign minister Omar Njai me alon ka tele mo yara jamela foreign minister between 1997 kata 1998 ngala ko mane fo ya jamena ta bay ay sidat job point ko to mambe Angleterre jam bari ni Suleiman Omar Njai ate ntela ñi case be kala wato ma temu deputy permanent secretary leti number 2 mbadu nga story demande mfale super story Omar Njai be foreign minister yala lafta president Barrow e la moy paquet ani hakilo la president ba Omar Njai be foreign minister yala wato men ya jamme ko to atele mo mbure Njai bulo mutam aya ki Taiwan kake commerce council oti otuma tarta antuman sahole koto nde lafta Gambian ko be alon nti ya jamme buka fonte nyepeto 15 dafa nan kan na fiske sirol lelke atata antuman saho koto be wolo to fo ya senator santo faketa ambassador dije kabo 1998 kada 2005 wotuma lemo atenata ke consular generality in 2005 in attack secretary general head of civil service ya jamela masako d'accord be moy ka na boss memo Dr. Mamadou Tangara yoga minister 2010 until April 2012 ya bay ay Mamoure Njai keje Tangara Mamoure Njai taraje ya Amadou Ndroy la moy Pamod Mamoure Njai taraje 2012 wotuma le ya jamena ta Mamoure Njai bay because amalle ka nyobole ya fo anata na Mamadou Tangara murundi nang August 2012 because Mamoure Njai ay 4 months da malakeje you understand inata bay e Tangara murundi nang Tangara e 3 months lekeje November on the 2nd 2012 ay Mamadou Tangara bay ay Susan Wafa ogu keje man na fe pour kabula na boss la ko no ma baake Mamadou Tangara ndemenu benkele kan ni wol damale affaire so ni mante bu kema ya famle mbeje government na policy la mo pour civil servant kane dabula politico government la policy la woti e kan kumande e ko ndefana nyanta funti lale nganna loyalty tan le president Barrow ko president Barrow monte la bureau de let alibe mu loyal si falla because I am very loyal to President Barrow nte bamba mas I am very very loyal ngando ko ke president yen ngani holla andum man president ko lafta I succeed because nim president fail ta Gambia la fail nte lafta president Barrow is succeed jama ning atra misal pa modu ñing ko men fo ya lante la nen to nyalamo e ben kisi kisi kan jama yantan suspend la le while e ba ko investigate kam bay ma investigate e man 5 yembula nga do ko ke fo me karo til tan anen nani april karo yen e ko na salary technical issue le soto e ba jola hani bin na salary manna me karo fanan na salary manna ba pamon e buka mo la contract ko terminate e man fair hearing deal e buka mo la contract ko terminate e man fair hearing deal because nte iman song nte ngana report safe bari ya lon kamen fo Gambia no le wato nimbe diamula
mol ba fala ko kadimu rasul ko tane kadimu rasul ko tane nyim bo me kala ko foten ha ramo anen najirano la fututan berane najirano fit nyim fututa woto male dun tanyim bon la ko kono wo mala private life lete malla fi kaw fo nga lo balalde mbe moy kane ka mo be moy alka moy le ba carré on yo imam Mamadou Lamine Sarr en commande benn office akonye ko bamba mas nkay waaw suma doom yi na nga def akonye ko laftale pour yena nabu ngo kono ni ramu ye kaja nkay dia ko ha nkay okay bismillah akonye katu nga Mariama Fatajo Jamme commandile ako toñale ma tenita ku yatale bare ramu la bututo tela ate fani alala ite kam so lafte ina nabu kono akonye bamba akonye ko ala ko fa ijakum fasikin binabayin fatabayyanu ko ni fasikol nate kan de kuma foye shakis akonya ko bambante dum tan ku si fale kono ntan ñu molanke samba ijola makka akonya ko ye tumiro lan na jang e ko ngamul la makka ko dole domo akonya duta mbulu baki imam la ko dol bebe mbulu jang akonye ko mol men en tokuya wol mum faw dandala mol lelti akonye ko hadama de te tankala tokuyama ngai dia ko ha ngai bismillah ngai ko ni wala mo imam ite mun dal al beren kaberin kibaro radio dolle ka kafu nyoma bari woduma malon ko imam Mamadou Lamine Sarr also works for Yaya Jammeh before ma fa do ko kay official work barakata Yaya la agency while anenta de kibaro on tamalo hani okay carry on tele mu ñebetote bi nata ka be fo carry on okay imam Mamadou Lamine Sarr di fo ngata la bu kono nga Yankuba ko Yankuba Dabo I hope he is listening to this Yankuba ko nyeko abari bitaje munela mundi amule mu koteke because ni Yankuba tata bu kono bir kan na fewol bondi ramule enta fintinde bu kono yalo ngamo ko ramula bare muso dole be American tema wolong malong nana malong ko ramu fa bare muso to America me yalon ka be nyaare ko musu nun ko babe nyaare nyame nana ma wolo bare yalon te buka muso to nyaay ka be mo sifa be fala ma o mantelon anin nana man diam bare ngala ko duno di Allah taala ka fo ramu nte 3 years contract ko le sign ramule ente bayala bu kono ramu yo contract ko nyenti nyaale den bare ntana imam Mamadou Lamine Sarr la bu kono hormone bu nyaale kan ntenga na kumo ramu de folo diam imam ko nyeko yala ko mo melen kay ha ko ny silam bamba ite mo ne fo ngai imam nte jahal dal because ramu kanyin kuma kan mem fo lolu du dega wallahi billahi na so ke tan sawto ngor ko lolu du dega ramu e nyum bago la em bum bago la ako fa en kelen de imam nyol nyapata kay yamuta e ko ya fontinde bande di yamuta e kele fulan jang ko imam e ko ngai woto say ngai ni say nin fitino la woto batun tengata ngai because ntama na fitna jande ne musu buka kele imam ko nyawa bamba yow mun ga dem nda fintita wala nyama ngetu je tindirin kola je ngetu ja samo ni imam Mamadou Lamine Sarr diamuta pamodo I have audios wo diamo recordo le bembul ko imam e ko je nga imam ramu ye kaben kelen de la bon kono andi tele ente ko mandi pour ngana je ako ni bamba yow li nga def man sa de man bu gona do menke ndefa ko be butelal ay wo foye nga je e ko be butela ko ha imam Mamadou Lamine Sarr de ngai ko bende bute la ko ha ngai ngamu neke ako nye ko yaw nga wahe jige rek na tan ako ngai nga saga ngamu ne fo ngai mem fo am to nyaati limu wax du dega nga wala fo ndale sa osia da ramu wara ni ramu le sia dante de fama wara bara mem fo wonde to nyaati amanke wonyama ko mba e explain na imam ya keta nyaadi le ramu ko de diamulay bago sikay bum imam yen nafa ko imam Sarr kay bari ntanga mirete mu ponya molati te mu dina alfalati bari kalo e ka fonye ko ina imanyen na nenna manen ka fa ko yemen foto nyande nen bironte because al même fama to nyati sila mba fula nya ko tan jumale nyama dunya ko bari ndama suru aka mo bari ngam men fay kay ko ramu limu wax du dega kay ko nyomu nen birote wata am sorry bari ndama mira nafta fula nakka wonto bari ma mira nen dire
man perform hade so man ke property to and wo property adala je kordado be je alaji jawarale o sang 2.8 million dollars bari nyin kene do membe adala je Gambia Masakunda Mamre Jaya sang Gambia Masakunda to yala 17 million dollars legal fee Mamre Jaya bitan kew wala mu loyati yo jo legal fee of 2 million pamo ne kumbe do nyama e ko yende 2 million bari 1 million dollars molu be je men yalla ko 17 million ko wala fo kunna ime bay bute ime la jo 6 ime la ko di table ma hani akumo fo bu ka fo yete wala ka pamo do boya lafta pour ka me itandi la wala mu nyindi ko hade president Adama Barrow se akilo to baki Adama Barrow mbatata la kola de mbatata president Barrow nga kelo kay ne mbatata fon sayta mbatata hamne ayata fe imalla finna do kola anymore iko bamba mas be tembo mento mallata nate do ko ken wonde pro ha kende jamale be jang Gambia din kende jamale be Gambia mo million fula wallahi billahi Allah ni mo ke je alama e ke moti me alon ka si bete ay tam bintela sani Gambia sina faso bari nga men do kun taro mu menti ndemo do bale sembe tenna e nyanta wo sayla male ya fonye ko malle la ko ten ken ni te do ko keno la waran ko dit report yen so lo mo jakati la ko la le malla ni te do ko keno le tel hajo le la ko do le la bagasol mari mawo Amadou Bojang lafta pour kayitande Adama la ko ha mo danda mo lulu Janning Independence Statement 2018 ñim mo lulo ta fawta anu ñun bebe nak dem president Barola man na to fola mo moy na lay no prochain ta kawo le to ñim mo lulo be nak dem president Barola pa Modou ha Barola kara la Barola karala ha ya jo kodola amando me mo malo bare e Barola bayo katumele Barola bayo proprietary bol ko ha kage ando woden ko ñe ntena berino kibaro soto nga state house ko ha Barosa long wala to kon te mangani e jawo sotay yes state house call pour ka wo anna kibaro mo false leti kibari as some sort of truth sort of no akonale ko pour ñi ngambatu nga ñim fo president ye 2018 ha ngamen fo o manke sa en côté ko pour nga ñim fo president ye beri nga president Barrow call woto man de ka president Barrow call le nga state house call nim mo jama ka diam ha bari ñi silo beri nga call masot akoro molu menu dabe o koto menu fawlu dabe o koto pour ka ate president Barrow tofu kilen ne telephone o sike kon bera telephone o sika ngai lafta diam la president le akonye ka be busy ren ese komandiro ke nyaato nga komandiro ke akonye ko president ko ni lafta sa wofem folaye afo Momodu Tangare o ba folaye ko ngai ngamo man nyaka sa ko lim bite man den president Barrow mandia bayra ko lafta sa wofem folate nga fo Tangare yow kibaro le sendindam lim bite man den president mandia bayam be pukelim fola Gambia no le President Barrow à la second trip to America. Anim mo le meeting osot. Ndol mari tu fula de. Follow. Ay ñim foy ko. Foy ko. A sabita ko dabo lafta akstrela. Loya da. Ate lafta dabo kila sa obeleti. Dabo e tara Gambia aka molu ta do ko la. Ka molu appoint ate tara president yalla dron katu ye même faté mo dan tawlu fanan top mo le même fo adama wala mo indi ko ani america jang president men kanyeta parti to yalla wala ka parti wala leader
So that means it's a President Barrow nyanta kala UDP leader. Kambenta walla. Yo bari during alafta dabo kala so be pour dabo karmul appoint dabo karmul fire na ko to president yala. E ko dabo manso. Pour hana si dabo la salary fa kafu. Ko dabo manso. Dabo balanta menna. Mamure Njai sonta wol. Mamure Njai B. Atele mo co-president in the Gambia. Atele something I sonta la president kasonga. Je anala nyinde yo be. Gambian ko lumbe kuma kilim fo. Ha Gambian ko lumbe kuma kilim fo la Gambian ko le. Ya jamme Mamure Njai mutale no. Pour ka soro. Ya jamme Mamure Njai muta pour ka soro. Dalilo me antina ya jamme man fenso to Mamure Njai la. Wo sababu keta noa to relative. Yemen appoint as Secretary General Head of Civil Service. Noah is a good person. Anunga President Tentunga Jai pala appointment ola. But Noah la appointment of Fanan Dalilo la. Katu Mamure Njai ni aje ya jamme man fenso tala. Noah to relay a back for Noah tata president Mamure Njai la kwa. Mamure Njai Secretary General yala wato menna at the State House ya jamela marlo to 2005 to 2006. Atele Sheikh Omar Fainati State House. Ayake press secretary. Sheikh Omar Fai. Atele anati ake press secretary. Sheikh Omar Fai press secretary wato menna wala fenke ami Hello? She's the Samanang. I am chief of protocol. I am Mamburen Jai saying I will group Kinola Murundi and Yaja Sheikh Omar Fainata, Palazzo Men Nanaman Dim Mola Gambia Kono. Palazzo Me Alonco Mona Mara Gambia Kono Nama President of the Memo Defense Position of the President of Omar, Yadi Sheikh Omar Faila. Udali Lola Kam. Gambia ko sillama hakilo la baaj because president ko kale kom koto lam no mobu ke koto ka jef ba ko se hakilo to bake asinyin lonko asika no de na la fita asika no bari même follow wala mu ñenti ko UDP le political bureau li do le bele dadala Bring Barota to America a la second trip to America because UDP bureau yo le plano dada in America ko be bureau le dada la follow ne bureau le be dada yena chairman olu e ka karfa jodila councilolu e ka karfa jodila the strategy was ning atarantata congress wala ka karfa jol soto ite amira wolbe jumale to bonna President Barrow. And non tenga même for President Barrow wala mo ñenti ko. Ala e kufula le kay. Ala e kufula ay wala ke President Barrow. Kali ndi sinya fula. Wota ke ko ani ala be ñoya to bac. Because a kalita Senegal. A kalita Gambia. Ntolbe mala dimbale ti President Barrow ñantan tolbe treatment equally. Hani met fantaraya. Bari ikata President Barrow ya ika audio lu samba mai ka play wallahi na so Stefania falay anu ba de membe Gambia bi madunga foy ndela no monyo nunto molu kambane molu kande dolu fawlo kan tumi ko ndela nga UDP branch law Sweden nan no monyo be MPP branch law Sweden nan no monyo abe MPP le. Kamorunte I'm a Democrat. I am a Democrat. I believe in democracy. Ndenga kelo ke democracy la. Ndema la fi mo dictate la to do what you don't want to do. Nana ma kenna balo ko no mala fi kaki. Beri ndena mo so futu ngalon ne ko abe NPP le. Bare nana na mam political discourse because what entanate ma futu wala benate. Bilna mo inka en ko se hakilo to kato ikema is a civil servant.
c'est hakilo to baake nte de Gambia bele jang mbe mo bele jang andu malla finni molew wali because of you akonye konte ka president support le genuinely ma support fenkama ma support anything kama ka support le genuinely ngay bari ci hakilo to ini menu be ñoka man genuine menni baro soral mote kono kabo heto to man genuine kato pamodu ñimmolu mo dandane be sirim baro bala bi be tulo bennale e tulle ko nta meta kelo na Gambia in the 23 years sanji mo anen saba fonte dum malla fi na bang nda fana nyanta katalale nga tara baro noma because baro mu tololti ase isa jen sala ko do dom ko konte bu ko wote nde mbani mfaye yamar le kon si wasa nin ko nga daha dunia ko nga wasa nga mere soto wala mon har jawte bar pamodu bojang Gambian embassy kumande sayza ye nyinin kante intela julole be Gambian embassy fawala im jowo julo fawala na julo wala be lan kata pasol menu jo kata dulal to kata molu kama ngare sitol dada nka di embassy la wore sito be embassy bul hani bi iman jo folo nen ku membe wonyama pamodu bojang inata na nyin kentela yenna salary chip for almost sign be careful tanjaw la kono iman na salary jo ando nga kibaro soto mfongola karandingo me alon ka yembunya bake nan keta force lady ya karande dunia be tere molu boto jang ñin ak jang nin ko mba at kumboni sutende fenkela bake hospital mo be salo mbe jumal la bare mo boto ñim banku kan jang Angleterre tata Gambia tata ndinya iko jam fan tungale muntati nte tata UDP la meti woto bani e Manchester pamo du toñala mte tata UDP la Manchester meti woto bari mbita jen sarata embassy nko nkata Mr. Dabo le konton iko je ibita Mr. Dabo konton na nko ha nko no wa ibada nan Gambia nata nyim bankun kanjang nyat make sola na tara mari mang tara la pour ka sabati jang anata lunta yalla la welfare mun la responsibility nko ko molu kana janne ka saki airport to imam badin soto alika fo ngate kam manke samane ka jenna bunkon sarakule dinu na ta jang saman kam moy na manke sarakule kam wadam mati another border agency UK border agency ima interview no fang kata ma English ma beren tata kama ala la demaro to ay flakan do moy nta fana nga flakan moy na kajata fo nga bonde na nga crossing na nabulata na moto na na ta embassy bayrin Gambia passeport le babul nga samba na bungo kono tililulu abije jannim ba baadi wol jela bari wolbe jay tulo benna kato bi fanan ko benyim programme wala mayla pamo du moy problème o soto jam melon ko ambe di wala mo ay sonno me courant o soto jam ala moli yon kumande ndada kamma nga samba hospital oto every week ngata jube ni ko be boro di la buka son foni enta kumande nen tare je pour e boro nyentia ngatara siri afama kan kumande abama kan kumande njikita ko wol fanan tulo ben nale pamodu moy problème o soto jang adingol ya report ko ake butele aka dingol butele social ya dingol tabu and wo fo ya tarle min do la ba wo ya tarle ngam do ko fangole bula yinza ko yembay bara ko amalla boya ba be bayra yendala do ko lonne ama koy wule nen dinwol diamuta fo bi abala bu mo kono anala dimbal be sharing kayro kon
nte ñine kante kontane nin gambe de wol kontanta na do ko e kontane bere nga ndo ko bula yamba ndo ko la ni bite ma nga telephone call men soto gambe de wol bulu wallahi billahi tallahi wada may kono fa nga gambe de wol tentu nge cey malafi kana attack la personal attack or something lafta pour kam fon tole senende kayda ni gambe de wol ko follow eka audit report me fo wo audit report amantane silola kato ni audit report ke nyanta fero be katala le ya fom fana ngana response safe ya ki ye flow jube barberin ye audit report fo ke pamodu imam chen fo made e ko nganya kasi nyimu social media bantalet barberin nga jabiro ke woto male ko yembayde kato say dunia be ba lonnale mune kita bar pam porbo ja nte bamba mas me yente long yalon ne kon te buka ku suga kotu mobe kere Gambia bi me alon ko NPP la chairman olam nta to fala de bar muna ne ay buka problème soto ya samba bar muna ne buka ay tolo abado hane ni adi malla fi kamolu to fo pamodu na sosi sol malla fi nga to foke bismillah bismillah ha karayo e ko iya tumile ko ay wandi dingole konoma me alon ko onda age la anno nyimmari atulo bennale bari ya terrorize ya samba police station or biri ya samba police station e ko mandina ba police station ya samba wol ngawolon woduma eso membe je ako ya budum malon de budum fali alon fal malo wobe te momento ya terrorize e kay ko be will tan saba will lule jola barabe menum meya wonata will mu wanne lulo jo ay will tan ne lule folo jo anata will tan jo baro case be banding kola sai biri NPP lo dai nata fay ko dia ku ya be NPP le support la katu ila ta ko ya dinkilo to la puseno dabol la nama NPP support ala case nying iba wulende la wo masimale babulu bi abe nendiro lo fola be kuma kawol fola tare ando nyanta wo politics si falu wo politic animal farm politic wallahi mfawla nga moy president Barola ko that is a history in the Gambia. Animal farm is history in the Gambia. Ntela case is animal farm. Molle be sirin kama Gambia kono men ya lon ko anu pamodu ma pare folo de kanam kuntu alena la nyin karol de ko alena bundari yele folo ko mo le ngam focus on the auditor bismillah karayo molle be sirin Gambia pamodu hekatu de molle be sirin Gambia men ya lon ko meeting ko ndela so ko fani ya fonye meeting o ke PMO personal management office e ko ye meeting o le ke ko Bamba Mas naya simolo Gambia, he should be arrested for fraud. No, for fraud. No, mwele ha. Pamodu boy da moni million le suina. Gambia be alon. Moni crimes on le commit. Many alon ko very dangerous crimes. Gambia be alon. Bari simo be lo renga kan tous buka foje. Nte lafta ko kile na fola president Baroye hade wallahi billahi tallahi abarendem fulo membe steering America me ya lonko rahmatullahi din kambano anen hawa din kambano adama la flande nyo hawa men banta alama ne manen kafar kelaye men ya lonko be steering New York ila bungo fatu Baroye $10,000 US dollars leta ka bonyim fonis $10,000 US. 10 or 7,000 around that kaboni fonis bonying dinha be speri woleto inin kambane kire yo annu bimbe te momento musolbe kumbola cewbe kumbola e koy kamano mentala e masoto bare mano nyin fo president Baroya lon ne ko mano nyin mol bas mogul kanne
ka funtinde kata wasi bantala bangkok ni koy mani bodo mo wandi menna e ka mani bodo tanne di o mari lay fo le taw ma fo ñu do e to ya muta ko president Barrow amban tara ka akaramutare bang fo president Barrow ta akaramutala bari malla ya pa dum nira NSS la do ko mo de pa mo dina moy na drong ila moy nante ngam men de be même fo ka nga fo en ko mina même fo la nga kale Qur'ano la bismillah andul lafta na ko moy sene abak kare yon baadiŋolu network lo bari bamba be muru nana negena sike mo ne fana mba kol kam ok bamba natale bamba kare yon allo network lo hello bamba hello nke moy le ba yo acha aha nga continue nga continue no e danta dami ngo la vita men na wala mo nyinte ko ngam fo yaaya jamme ma ndowle fo la president Barrow bulli Barrow Maymuna Barrow Adamala's brother and sister kade mbafula le ko ale diamo sunoli ya murmuru ne ya beng anu nama hakilo iba kunun nka hawa baro dingo mem foy adama fulande nyo hawa baro dingo ka me yankuba balde ani Maymuna Ramatullahi dingo manke Maymuna baro dingo te Ramatullahi dingo ikaf me ko Mamadou Lamine Touré wolbe ñuyu bi e be bungu men kono photo way first lady birata da America ndabo ko president Barrow tata America wato men na jiata meya woduma ka ala manjum company e la ka bon le luwasi comme nimbon korda bete bulu ilafta luwasi la ilafta dalasi wili tannaje president Barrow sa luwasi dalasi wili tanne lulu wili lulo ayo away kala company la profito nyenti mais alon ko business kende ba bari mbe bulli danila mbe alimatu danila mbe Maymuna danila to kare atolle nen adama bota bakilem fakilem alita ali alla brother safe from those people that surround him because ñimmol men ni adama surround ñimmol be fero be katakan pour que adama ni Gambia be kuyandi ngafo president Barrow e diamo kono ngako mo dole be je mo be bukama e kane ni mo be kuyandi ngamo e ko solution tata basore president meki tata basore e ko ilafta californien nala imamo mutala bari diamo keta je ko police nata professional bake bari almamo me yalon ko membe Bruce be me yalon ko mbaba alaji tamba suwane Madina Suwane diwole moy ka fay ko Mamadou Lamine ko police ole yo arrest ko ali diamu president Barrow bulli Barrow ali matu ani Maymuna al diamu president Barrow ala fay ko ay menuta ay fan sansela e ka molle push hit ando nata da meta itolle be bolato because itolle ni ya tulle ni subu beri ya jame boyta doron ya jame e malla fi barola barota dal fo carte o fayta fo gagneta ina na ma support birim baro boyta birim ya jame boyta pitim ya lo en ferete je doron e yele mata ko salu ko ya nyanta place ko telele ya jame nyanta chance de la barola le yi fankata de barola yi mo be ñor fo ay ne sa barola yalla de ko muta ya bonna le tata ya jum ñu ka kasumo ko na te ya du wala ko te abuka fenje na manke tolti na baade wol ma bondi bulu ata fam bondi no le wallahi billahi tallahi pa modo ngani mem fon ngani mol men fon na tarambe faniyala ya alqur'ano taki ya fo nyen kamé ko famu faniyala bari na lo ndeko el ta poroti portelu kawol men jo kodola because first lady ngala ko mo fo le memur la kan first lady wallahi
ma mbuña ba ke pamol ay mbuña anu no mo kende bari nga kibaro so do me aro bay ko ya ba aman til dandan ko madron force lady mo jo France pour weka Facebook social media ka bulanna kaneng ite bamba ma akay ko mbe ma ko la ko franco to lu sam ay mo kumanda kay ko ina sa tan na karen kaneng pour wol karente attaque me ya fonye wole na kita mo mari la katambi force lady fongola ko konye ko ila kene force lady di amotan kay dia ko ha kay ko okay e ko nyaadile akonye anyway tenin ka be joro ko ko san tay ne pour ay ne attaque kay ko he ba den force lady o ko yamira te karmo dan ko sot la banka ton tam ma karmo de force lady mun na bunya mo balet ngakanu nsayta ko te ngakanu force lady kadunte ay ku kendo da malekende anan mon ku jawtinin na bari na tara bantala ay ku kendo kenye duma la ko ku jawul tinina mba fara mo ne ya moy pour gambian ko sa moy ando ngay foy ko piye moy mi tonke e ko e police contact le pour nimba mbaya singolo gambia ya arrest so Bamba is wanted ya jamme wanted gambia ko na kelo ke pour ñu gambia dul non ngamen dundi president yalla wo fanan sonta ko mole ko ala wanted akam nan tan sio be kala exile double wanted ha mamiram kol ñin double wanted amodo ñene fiti lafta mole ñene moy ay ni ñene ka resoto sen ñene ka inshallah subhanahu wa ta'ala mbe jabila ni ngano a baraka bake Bamba Mass kumol seniata betiata andon fanan ngalon ko Gambia dingol be la moy kanne kende ke fawo bari Bamba ku dandam bi je la fa menyinen kala because ni nata jibe auditors report ye ko mini alon ko ye mention woli ya fo janne bari laftale ye murun je kay yo seniandi domondi mune ya sabu e ko ye kaito ye kaito mi alon ka be tolbulo embassy mi mu tenancy agreement e ko tumirol to auditor report min findindi wala mnyende ko ye pawno keme fula la kanne kabo pawno virkilin keme nani kata yake pawno virkilin keme woro te lafte je seniandi mon la dukare ba mo go jang auditor ko walantin nan ko auditor nyimala do ko lon kadu auditor man na auditing na nata investigating nel ha fo kam moy mbe moy kanne aman na audit investigating nel because ateka tele ci agreement même fo wote embassy bulate o soto nyaadile wote tenancy audit ko niya jube ko ramule wodi atela anu pamor go jambe kuma kile na fone ramu lopi bota jang ni Angleterre jang atata Gambia ate silo kan yala de bulata royal ya Morocco la e ka ji Casablanca le ye falinge Francis soto jele wala nan koy ko dunia be tere andun tamu nyepetol ani menu kacata je akole ko Bamba Mass dina xamne man domi Banjul la dañ ma o pour ngata Gambia nga si nga Bamba Mass ko kaca mba stratégie la ñamem pour ka Bamba Mass ya pour ka tiña jomale ko pour kan tiña mari lopile ramu lopi ha yo même fois ko Bamba Mass ye bungo kafu 2200 pounds ali bungo mo 1400 date bari mimbe embassy nka wala fo auditor lo nyaadi le because kayto membe embassy bulu wo 1600 le ha si auditor lo nyaadi le ko bugo kan jo 1400 le la ay ramula tenancy agreement meng ramu fo ko nga wo tenancy agreement bondi nga tenancy agreement meng ni yama ya da nga samba pour ci kar polo jo mariama fata jo ya mariama fata jo kate jo ya fa di fo ya jube to ni atra misal fe Gambian embassy kayama fata jojo every month kayama fata le jo ibuka ramu jo de kayama le jo yama fata ka ramu jo ramu le wolong bari kari tang ramu nana ma embassy kanem butu to kari tang
yalo melu kala moy wolu mebo hakil malle ha karta nga ma embassy kan ramu nana ma 10 months ramu nana ma embassy kan anything la very true but that means that means someone in Yama they had that agreement pour Yama Mariama fata jokare ramu jo ha J is clear tonya tiolo ni tonya moy kalo ne fonyi kumole mu tonya de fama ke tonya Mariama deposito lo jo 1,000 pounds ntanga te tara ko na tele deposito nyin dinda ngake ramula account nata 1,650 pounds ke ramula account on the 5th of June Mariama fata jo nyin nsodo monde ngi nyin ka nyin dulala Mariama fata jo nyin deposito jo dalila jumale kam yalo ramu e tenancy agreement di Mariama fata jo la ayo foen so that means ramu ko rent Mariama fata jo fana male so aya rent Mariama fata jo la so amunta Mariama e kodo nte ba fola wala nyama because Mariama fata jo ay deposito dintelale akonye ko nimbe findela ko ramu ba sayla male nkai ko ha ngamira deposito ka sayle aya dinna akonye ko okay si nyinjo ramula account ntata ngajo ramula account okay so itele amunta itele deposito jo bari Mariama fata Mariama fata jo le kodo di la pour yajo bari itele yajo the deposit yes yo this is what very clear Allah fajele on the 8th of May okay that's fine la fajele clear so amanke ko ngam understand no follow coming Mariama fata jobe luwa sola je barabe deposito jolete ya nyadi le barera ay kodo min ditela ite deposito jo wolela on your own behalf for one thing ani pa modu okay no je explain wala na la fay je ata killing you have all the time because moni nyanta je fahamu la le tumirol min biji na explain last week but ikamurunde the same thing that ilaftanga explain again because you have all the time deposito do nyin kamala ko ay deposito jo nyin kamala ko na be findi la deposito nyin nyanta murula kan okay because ay nyin ka akonye ko ninga nyin deposito di la ya jo ramu ya fo nimme findi la ramu be deposito di la nal banka ko deposito ka jole aka sayindile so nsodomonde let me ask nsodomonde one more question nsodomonde de kana kamfade mbe leftale je seneyande kana kamfa mbe da min nyin kaka okay nsodomonde Mariama fata jo yo kodo min joyteya jumale la deposito muoti ramu ka deposito jo ramu ya kuru bungoni so jumala rent yale tata rent la le te nyanta deposit jolale Mariama tata rent la nyanta deposit jolale so barite deposito Mariama deposito min dila lefta lon na wo mu jumale la deposito te fo telon fo Mariama lo this is what I want to know well yalon defananga 1,650 jo ramu yale wo mu tele tati tele deposit lo wote wo mun tele tati so Mariama fata jo 1,000 pounds o mendi nango fananjo ramula account le barite Mariama tarabungo kono lete nyanda tallale Mariama yala deposito jo well ndanga Mariama tarabungo kono le nyanda tara Mariama yala deposito Mariama ni ramula arrangement I don't know more but malafika wo explain okay you understand because malafika dun muka musutinya malafika dun musola life kono foka dun ala private life hanimbe okay sign je seniatale ite deposit jole ramu fata jo deposit jo bar ramu fata jo deposit ala deposito I would tell la puria di Mariama la which is clear mbejele no which is very clear hello bamba yes so yalon je ko itale sai nga je fahamule yenge moyle ko yalon sai je ko itale agrita je la agrita je la le je ko itale nge moy okay that's fine sai la famille lonna yetu mi le fanan ko embassy man fair because aka bumfula le jote aka jojo London aka jojo Birmingham andung ambassador la staff do neba accommodate la inyanta na la family bele accommodate la mune separation o samba itebe nyimbundo to embassy ka wojo Gambia la kodola
ila dimbali be bundo to sate do to embassy fanan ko kodo contribute woto Gambia la kodo la andu nyele be ka jo mo kiline ya kana separate mune wono bamba Pamodo berente nata yalon Gambia embassy ko nyatan sambara no hotel by right ni mambu from betara dame nyanta hotel le tala nyenga taraji hade yo ndela dimbayalu janni bende appoint la na dimba bulu be janne Birmingham jangete wolonne but na dimbayalu melu be registering with the embassy wolmu monan le tente fo kafta jelu so ndenga bungo nyini le fombata da mambo soto no nga manage nga bum fula da male soto tu petro so na embassy na dimbali men yalo ko ni nata wolbe steering Birmingham jang ndimu so nyi wonata London pour ka stay with me ndene ndimu so le be sabatering ni yama ko ko ni embassy ka bum fula jonye na complaino kanne mo ngante fawle nganna wo sida la ko atolu ka bum men jonte di ceiling dalo embassy ka ceiling dile control si nangable jono ko barente la buma ale bum men tante la dimbal de kunno la ko so na family membe Birmingham du pamo du ngani ko nyi no male ngano ma fombata hade inata fonye ko okay bari ko ka 500 le job we can only manage 200 bismillah that's okay so what are 200 only what are 1006 what are 1006 and what are tenancy agreement for 1060 they can deny it but near salio mutaye kale alko ko e ma fonye pamodo I will be willing to pay this 2200 pounds. Okay, no problem. Hanni masoto na badu soto ko jononye. Jannimbe ni sibe yomal ke may ta falinya barajo. I have 3 more questions Jannimbe line o yalla mbato nga time of give. Bari kana nyine kanyi 6000 or 800 or 1750 la de wo fana bete ata bakela pour nga jebe senedi anim 5585. Yes, yo tumiro beta ta nata wala bari sain tumiro do bije mi alon ko mari ramu lopi o fo janko las kodo ye min joya inata ay kodo do bondi je la min dila anda audio fanan kinal ne audio bi alon ko ka fay ko nyimman du nyina account to hani sain ando ala rent long wo mu nyin 200 olti bang fo wo fana mu fendol because I want to mirror kele exactly wo $200 so man tara janno bide ko do nyin jo ramu ya nde man tara jam na ramu ko kay ko na dimbaal men be Birmingham in 200 on nyin men ka jo adinye musala ndimma gay ko sake musala account Italia okay I will audio la soto ka fay daming bete ki dugul si okay that's fine that's no fay nga audio le fon ki ay bari lafta pour ka men ñinin kay la jabiroto way pour ka ke ñinin ka roti ramu lopi anem foreign officier bulo du ñobulu with internal audit aya fo moye akay ko fum nek ni pare nañ bamba mas jeex kan nañ ko tak akay ko du amati bopam okay that's fine wala ko itam mo wala ko fane ya itam ko yara fan tonya foreign office Suleiman Omar Njai wala ning Mamadou Cissé internal audit kaputa nyoma pour ka ramu fata pour yente to nondi pour kete this is why ye moki na jam menna ta audit ne ka fay ko Abdoulaye Touré ma fo wole audit report nyinki panderi yente o fono la bayren mete momen finna fem fo men si junubo simma asen kunno ko yandi yomal kiya bari atele na audit na jam anda atele afo nyenganna bank statement ol produce I mean for ako 6000
Mariama Fatajo wala jonte bamba masiya wallahi billahi tallahi ne Mariama Fatajo nana e kodo jonte a ko bamba na bunjo fele ala mari yomal kiyama na barajo be ala ya be burka ay ndonde dimba ko no problem bamba sai embassy £1,000 to ay mendina pour ngajo deposit nana mam butu to dintela me alon ko anyanta kala butto to ngoto kato Mariama Fatajo le mun tela land lady de ka bungo rent jo wole ya so okay rent jo no lante a jide bismillah thank you J is very clear because la fanyim fengol be clear embassy fanang what is the reason ye wolon ne mi ya sabu ye kodi labango jo ramul lopia because embassy le emphasis koko ning minto be tenancy agreement o bala ibe wole jola waya sabu Mariama Fatajo to na ta tenancy agreement o bala bare sain kodi labango ye wojo ramul lopia manje fanam faham bak okay pa mo don si woto fana explain no le malla fika yalo ko en ko I'm trying to avoid going too personal ni manke too personal to nyine lo mu lo kumbalu embassy contact ndelenga embassy contact ndelenga embassy contact ngoy ko alimma koy ñing last month payment ni month payment o ñing du gara la jonye ramulo pila account bari balanta wala no follow balanta no wala le in the beginning i balanta no bari nga explain yenne situation o me ya sabu because o situation o time o mbadu nga explain ko Mariama Fatajo nga mo ila programme to ko aninte keletal ay kali keltala ha wallahi billahi tallahi te fawano ko nko bamba membuka muso ne woni muso ala bari muso ka kele sino ka muso neng te membuka so muso moy muso man te ne muso e kele sako la kudur man do malem ya min kara fela na fo en ndo malem andon hani sama ndo malem nde ko mo fola jam me alon ka ba tinyala nde ko mo fola jam me ya alon ko asa sinya ko le ende Gambia nde la ha ade me o men kende la yam futama bi ne yomal kiyama haketen na tema bari Allah subhanahu wa ta'ala tulobe mbelale Allah subhanahu wa ta'ala yente ni yama be sollo mo kono lonne ndeni yama problème soto na problème soto menna ate alon ala alon kila alon amanki fe akuti amanke fe ofende molu kan tumi menna wallahi o manken sonti nay problème soto nga bulo muta bulo wafum bulo abulo fadita wolo la abulo wurisita ko nyefele mbarama ngay wallahi me barama may sista c'est bon me barama ngay ko advice le dron ko buru wirso yalo Angleterre ise arrest no wala la o buru wirso exactly ngay hakilotu wallahi billahi tallahi pamu odo ay tele mutala ya fadi bankola na tele ila tele ya te na television nyinketa wolum kilimoni ha niaje embassy ye kodo jo ramuya nte fole dani oke ko as possible ni kodo jo Mariama ya asikeno nsitata problemo soto andumbe bori kam problemol bari the following day Mariama nata embassy ile ay allegation also against me ndela fla pour kamurol be kambare pandere mbayo allegation ol publish le ala report ala freedom okay so pandere mbayo allegation ol bamba allegation ol tarlaje bamba ke ni kaw allegation ol la ila moy so demanding to regulate the programs la fita because me wato le bita just nyindula explaining it briefly do me ya sabu kodo jota Mariama ya at the end embassy balanta mina yalo yamiro be mantara setup o kono or whatsoever because nick embassy kontem Mariama Fata nde ramu lopi jona mintamu bungoti faya sabu Mariama Fata jo nata keta tenant ika wojo saying itele toludano mune sondi karamu lopi jo lafta wolona ni mune ya sabu iko saying ikana jo Mariama ya jo Mamodu meye sonde mawlon den tanganna dani role ha mune asabu ite woke pour sai ka jo nyimmi ya kana jo ya jo nyindo ya because in sirata nyinna le ko ha Mariama Fatajo nin ko do jota ya asike non sitata problemo soto je bayre na la kul mantara diaring abe kam faring kam
Nyin kamala konte, I just wanted to be a brother. Lafta kela brother. Bari atema aje o yama ate aje kon kadunga la private life le kono. Lafta la private life le. Okay. So, whatever malo. Okay, that's fine. That so was sila tanyin na niya kodo jo Mariama yan kanta problemo so wala nanga dani ro kanko. Alim ma ko yalo kodo jo nyin account. Embassy kodo joje. Bari why ya yo jento fono le den nga dani ro doron nek ni balanda non ta kuno la je. Okay. All right, Bamba, this is going to be the second to last question and is a bit about them na jabila. Wolom nyinte ko yetangara la kuriya le sata janne andu ya satan ne kabira be man sakunda ko na fele bi fanan nata ye do mon dinu foji bari sain lungo minna ye Mamadou Tangara appoint ka kela bosti wolu mune dunte ko mune nate kono wolu ila miro le keta mune te wolu nkijo emfarale to nyala mo because sila tale nyin kamala ko nga nyolon ne sulu woni nyankumo lemu nza ko wuloni nyankumo lemu na nyolon ne bari nga mutala ko Gambia kutole mu hadama dingo ka falinne asikeno Mamadou Tangara fanam falintale ate nyimutala ko ndeni Bamba nyollelu ye nyo sabanu ya jamela marlo kono mbatunga bayrim bi sembo be mbulu nga sembo wa fama ngaw jiko sotole nu nga mira ko ate ala place utala pour ka sembo wa fe madal arin sila dal Okay, that's fine. So inin Tangara natata do kola me alon ka meta bake andung ye jenko dolu kala mota jele comme bibe minul fokam bari wonya Bamba imang ifonyo no do kola kaje ko mbatu ngam fonyo do kola comme moja maka mimfo bayre ni tata dulato e manje falino janni ni be bita kala kilomoti be to ko ya tala je se fonyo sai moja ma la nyinin karo tata woto muna ina Bamba me fonyo sai Bamba mbatu ngita fawo nyinin ka fo modi muna ina nyinil be kete la nyin kol ya ko be la taka nyin kol be la taka imme fonyo no Pamor bo yalo ni be sobirin ko molu be bayinde ne andum inila combattre bayila ne manke to lewti ite Pamodu bo jang ntenete do ko kele yo andum wotuma molle be do ko la ya jame bul hade nka fo en ali fonyo bare nga dolu soto je wol ka kibaro soto e ka dinna kibaro le men yalon ko authentic tay seneata itilenta bare nawo kullo kibaro lu nanama fo le ali fonyo kadu ni e fonyo to te kibaro so ni ka kibaro nyini mol bulu sa yete fo be kono to nyanta mo nekela andu yalo ko nyini e fero le daran kama jalole be laren nte men felente solo men feleten nyin jalo men be fairin ten abe laren tele ete nyanta mo nekela bari dene buka kibar din de la de ka kibaro di modo la ninde ngi nyinin kay da katara kulya buka kibar di mo lan ka kibaro gadam fawle ngalandi because onko niñu be même plan kan ning atra mi sample ning yekutu president Barrow la fa soxita fere ta la fontaine e du ñor bari say ke bad le foy soxita woto fana ñanta mo dikela hani de mbe men ni soxita fere ta la fonni ndesane wala mu ñota andumbe wala kono bi Bamba fo wote Bamba men na wala mu yindi ko nte ñanta mo dikela I should always try and find defense. Nyantam na defense prepare lale. I know exactly mbe wole keka. Mbe na defense prepare kam. Mbe do ko keka man sakunda e ngani yolla. Woninte la personal defense man yo soto fen. Hade. Nana man ta embassy ku keje na man ke kanyi audit report men fo ko me alon ko it should be a disrepute. With my job. Sinya killing. Mohammed Manjam binga je ko ye plano le seta kama ilafta la hajo tinyala. Njiso mano as a civil servant mfindita nga live audio ke nga live WhatsApp ke. Okay. Bamba Nga president Barrow ya Amerika. Yitandala ko Mohammed Manjam ni sonda akana kema. Ibe mo kende ba ibe lose la wal. Fonka fo ko nan lafta aliyem bay. Pamodu birino okay nata embassy the following day a meeting commande ko civil servants e man to fode e ko civil servants should not engage in politics
So and menu ka audio data on social media inyanta stop la. Okay. Kuma mun se on de niya bula ka bala wala man te to ko baro mitun la biri ya ko ron nan so bita ko bentel. Bismillah. Bamba msaimbe min kala. Baba ndi mo menu ka sinni ka kacha mun te mo to fala de. Ni menu ka sinni ka kacha. E ka fo mi ko president baro mu tolol de foyte la bata foyte mam bata bang. Foyte fanante man la fi fenna bang. E kacha nyo. Ta si Gambia ko kam. Eni minulu ka kacha nu. Bismillah. Nimmenno ka kacha. Okay, bismillah. Bamba saimbe min kala doro wolomo mbela fila kala no yele. Bamba saya fele ye wanted Gambia tete singolo la Gambia. Saya mune be kele la next move. Iko ni jongula solo be iko ni jongula solo kanyantale yali be wanted le. So Bamba become a political jongula. Mina Gambia. Ha? Majiki. Ha. Asike no de. Wala ni bina Majiki President Barrow. Ni bina fonya ngane bendunde. President Barrow. Ani ni adam bendu ikande bude. Bari majiki ko President Barrow. President Barrow. Ase si. Oya. Amo ko rakel. Majiki. Ani manjiki wa. Bismillah. Abaraka Bamba saimbe min kala be da microphone mute la le police mod la intervention no moy mbelay no yellale nyinte mo aba wato do be la diamo ka saki mulum kala de so ni la no yele so ni a mute mute sign mute thing sign wala mo is very clear ba mo na okay ala baraka ba ke butum badi ngolu okay ila line no mute nye butum badi ngambi yankolo ntolle nga Bamba Mas moy almost 1 hour 20 minutes Bamba be diamola aba satala min keta mune mala konsanti mune mala miroti ala sosi sode mune fay wodo mu menul ka kibaro sindala ye mune fay waketa Bamba la kumoto wala bina bi 6399 on te wotara wala mbe another Gambian number le dila mi yalon ko woseke don batanga another Gambian number di isaje ko nse wodi mol la mol se nkumandino wala mi yalon ko hands free soto wala wala mbese denyin fenke kilo wala dronga kumandiro kene wala nat mfangola telephone onyin na number barar kanan kumandi nen suo kuta. So Saimbe Minkela Dron, this is very unfortunate. Saimbe Minkela Dron, walangata little bit of commercial break la, then we will come back right after the commercial break. Du soleil vert. Badingolo ni amoy French touch wala famu français lu tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin kontena bale bije mi yalon ko fengo sifa bele bije e fengo mi yalon ko e boko television lo frijolo la rangolo anila matlalo kata fo capetolo anin fole solo bicycle kendolo sofalo alla nyin siram balu mi yalon ko e sela no kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je mi yalon ko ni je doron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal mi yalon ko ni sorondore ka kumale kim wala mu floss dust e ka ofana sotalele kabirin palantero lu fobundalu bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolti photocopy masingolo kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolu min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal bele anin container lu wala nga fero ke ngambori ni katanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 315 2384 746 13. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ila radio talada wonde. Ila radio talada wonde. Nalben kuman la radio talada. We don't have that. Muhammad Suso Farato. Muhammad ila radio talada. Okay, Muhammad Bismillah program auto. Fa al kunda al mamma versal jamal. Amin Allah ya rabbi. Wado bije diamo kana tiaba Bamba ma tindesi men bono madama ya jambela mo ko ala fen ko be nak man ta kunda kon ade mo ketanu ya jambe kele dadi kunu bi tata kayro ite sonni ite tata sabatri ni man ta kunda kon be bi men do be wala mo toñante
wala yakko be di ba ta na wala because anyun jama le tem banko ka bismillah ani banko e bantala bari mol awdi train ka bule ko no matende baraka ba ma tum kele la ko lo mat mun kunu bismillah yo ana me alimentate mo mo de kelo kenun kunu hen ibe man ta kunda kono ibe do ko wala ji ene te tulaje tan bay ko sibe nakirim baro baro men na mallati wole tinya baraka ba ke mbade wato tata ngete nge jayi assalamu alaykum to di madu alaikum salam ito di madu la radio talada wonde ito di pa jame brika monsieur pa bismillah programme to ngel ko do solo la fo la beli mbi jandoro mo kende ko tanante yo on fa be yabara do la bamala comme ça fait ala last programme ko be ngame ko ansay ala programme ni akuma da ala kuma ni ngabe tende na ngajibe bare semin fona e fona milliard ko kuriya ke ga anda e lonne anu ko gambele be ya mafo mo ku gina interest hade bare mba ya maro mo mi aka ful de to falante do na fala e senane mo ya make mo tinya bide wala mtonyati ko gambela ko le da awata mo kilu kum ngotile wala mtonyati ay tol ko ni nye banque do ngi fel mo fana na ko tende ngaji be gande sama ka nyaade la tati ala ko senane nyana te mola bismillah baraka ba mare wo kuru mo ni fana mele aga kuriya ga duma fo ya de to fi ni banda ay tol to bangalo mo na be kere baraka baake 7343125 assalamu alaikum allo mbadi salamu alaikum maaleykum salam ito di madu Newtown munto yo bismillah programme ko no mbadi ndesan mo kende defola mu jaaram ko la kite ko to la ko da na ko dindin ke bande alhamdulillah rabbil alamin baraka kontanta bake baraka hansa ndo batunga ndo fananta assalamu alaikum naam ikamo cikandi da wonde jumalem okay Fatoumata Fane bismillah ibe komando la mun do Fatoumata bismillah nema Johnson to yo bismillah programme ko aha yo kay anta mo luto ko ma do atra do ala fo do ma senya ko min tuta koma luto ko ma atra do ala bara ya bele fo ka ma aya bele fo amam fentu koma bide ya bele fo de ko di yo da ka anta sina exporting de bro ay more expose bismillah baraka bake Fatoumata bamba be la moka baraka assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah yo mbade bis ito de madani be ko wala mun ton jam fa radio la do monde bismillah mbe mo iko brikama bismillah jawne tanante yo mawla mama sha ka sanso na gambere hade bari mo be ni balap okay fota wala le batunga nyen donta assalamu alaikum allo alaikum ko yo mbe moy kanne bismillah yo mba diga tam ko place mu nani to diga jara soma bismillah be komando la soma le jara soma yo bismillah programme to lamin yo no programme ni alhamdulillah yo budon ko banko do ko ado bando hade inshallah ni ada ala na menna ko banko man inshallah ala do ni ala sun inshallah rabbi inshallah baraka longa nyindo fananta assalamu alaikum allo okay mfota wala assalamu alaikum vamos naam nembara to di ma do na be komando la munto de Mohamed Jaju Busombala Mohamed bismillah programme yo abinyadi alhamdulillah ala programme be jare ba mo kende Mr. Mas na mo ma kontanya ba ka Mohamed Jaju masam okay baraka bak yeah that's very good ala kuma anyway nda atle
ite ya tele blame Bamba was a very important boy. Kabla la time who died. Amaja bidde. I understand. So nimi tate approach who can go right and if even though for appointment up. Kana so moli ebindu kuda biya don kwa asela kata kinya. I understand. Asela ko kinya ibadi mun la karola ni min ni fana yelo minda jata to ani ye kilo men beke ay na ko na beti na pamori alon fa so ba de produit mo manya lo sono. Nde ngala kuma ya ngala kuma demo kuma la prende donde chale who type ke jola in passion he knows me very well wala mtonyat he was a very famous boy ya wala sana al pluto lo kono mente lo kono ya wala sana ndona lo kono pana na jamba bure ya dala babu ay kelo ke banko e dunia be aje gabia ya mo bere na boro sai ko ta na for the last minute amanya in tons possible ya muda ya for ya muda ya bunde problem ko lo mi ano ko mo da understand no thank you very much abaraka bake abaraka mbade abaraka lo ngani ndo fananta assalamu alaikum jomale kelemu Saya fokan abati babilam. Aha. Am follow kumbake. Bismillah. Ato ba ya binde fo kalam. Ay alama nyanta ku kililon na banko manke personal property tide. Wala mtonyati. Andu banko bikata. Men ka fo opposition UDP manke opposition di. They are part of the coalition. Wala mtonyati. But isini longo banko manke personal property. Adike jutu ta the poorest man in the village. Wala ita sidi wasiram ka ibeda. Wala mtonyati. So ala baraka nok mo sigal. Baraka bake mbading. Assalamu alaikum. Allo? Kiyanko lo wolte. Allo? Okay, abadu ngete wolte. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Jamfela radio la wala ya dube. Ba. Etodi unko jamfa radio la wala ya dube. Etodi madu. Antalem duru siamo, ila nyomi ko. He na nyomi ko. Bismillah. To the beti.
wo kuma kan hade